Trebamo se vratiti poprilično daleko, na početak vijeka, da sumiramo kako je sve to počelo. Te 2000. godine počela je najljepša bankarska priča u Bosni i Hercegovini i donijela svoju vedru boju u naše živote. Svijet se upravo uvjerio da novi datumi ne donose kraj civilizacije koju poznajemo. Zvanično smo zagazili u 21. stoljeće i prigrlili 3. milenijum. Bila je to Međunarodna godina kulture, mira i Svjetska godina matematike. Lana Pudar je već godinama najbolja sportistkinja Bosne i Hercegovine, jedna od najboljih u Evropi, a nadamo se da se i svjetska karijera bliži. Lana je ujedno i brand ambasador Raiffeisen banke, stoga je više nego logično da se baš intervju sa tobom, draga Lana, nađe u specijalnoj emisiji povodom velike godišnjice 25 godina Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini. Dobar dan, dobro nam došla, ili bolje da kažemo hvala ti što si nas ugostila u svom Mostaru. Dobar dan, hvala vama na lijepim riječima. Iako je ovo razgovor koji ćemo posvetiti naravno uspjehu kako tvom ličnom, profesionalnom, tako i velikom jubileju Raiffeisen banke, moramo i želimo početi od samog starta, to je, Lana, i plivanje. Ukratko, kako i kada je sve počelo, zašto baš plivanje? Počelo je vrlo spontano. Kada sam imala 5 godina, roditelji su me upisali u školu plivanja Kluba vodenih sportova Orga, samo kako bih naučila plivati, kako bih na moru mogla ići s njima do Bova i malo dalje. Tako da je to sve krenulo vrlo jednostavno, kao i kod većine djece. Jednostavno, sport je pronašao mene. To je bio ujedno i prvi sport koji sam ikada trenirala i jedini. Sve je išlo svojim tokom, vrlo brzo su treneri prepoznali talent, već za par treninga sam naučila plivati, a zatim je došao i prelaz u plivački klub, odnosno ozbiljniji malo pristup treniranju, odlazak na takmičenja. Na takmičenjima su vrlo brzo isto došli neki bolji rezultati, medalje, a zatim za par godina i prvi rekordi. Tako da je sve zaista išlo svojim tokom i nekako je bilo spontano, tako da zaista volim reći da je plivanje pronašlo mene. Samo vi sportisti i reći ću roditelji sportista znaju koja su to odricanja u samom startu, dakle na početku vaših života, u tom ranom djetinjstvu. Kada se obično svo slobodno vrijeme kod tvojih vršnjaka svodilo na igru, ti si, pretpostavljam, u najvećem mogućem obimu trenirala. Sada, iz ove perspektive, kada si već toliko uspješna, da li ti je žao svih tih silnih odricanja koja si sebi, ajde tako da kažemo, priuštila? Pa iskreno, bude momenata kada žalim za nekim propuštenim igrama u djetinjstvu, ali zaista mislim da se isplatilo. Jer malo ko ima priliku uopšte proputovati ovoliko svijeta, da krenemo te banalne stvari, a pored toga i sav talent i sposobnost da napravi ovakav neki uspjeh, tako da nemam pravo žaliti za tim. Ali naravno uvijek bude nekada teško i onda krene čovjek razmišljati o mnogo čemu, pa nekada mi bude žao što sam propustila neki rođendan najbolje prijateljice ili tako nešto. Te stvari mi najteže padaju. Velika si motivacija za brojne mlade sportiste u Bosni i Hercegovini, bez obzira na disciplinu sporta kojom se oni bave. Šta možeš reći? Koliko je važan talent u odnosu na taj trenažni proces, na treniranje? Koliko je važna kombinacija svega toga? Kombinacija. Mada, recimo, talent je neke 20-30%, sve ostalo je rad. Zaista, talent je samo neka odskočna daska, a tek onda ide svo odricanje, svaki dan odlazak na treninge i davanje maksimuma svoga na svakom treningu. Također tu je i psihička priprema, ishrana, spavanje, odmor. Zaista mnogo toga mora da se ukomponuje kako bi se napravio jedan veliki rezultat. Ko su bili tvoji uzori kada si počinjala plivačku karijeru? Sara Aksiostrom, nju uvijek moram da izdvojim. Ona je, evo, više i nije svjetska rekorderka, sada je zapravo svjetski rekord oborila moja buduća kolegica u Virginiji,
na 100 metara delfin stilom. Delfin je od uvijek bio moja omiljena tehnika. Tako da ona je od početka moje karijere bila moj najveći uzor. Šveđanka je isto kao mlada krenula u svjetsku priču plivačku. Kada je imala 15 godina osvojila je svjetsko zlato. A evo sada ima 34, ja mislim, godine i dalje je na vrhu samom. Tako da zaista veliko poštovanje za tu ženu. Evo kao što sam spomenula, ova Gretchen Walsh koja će biti moja kolegica i sparing partnerica na treningu, evo za neka 3-4 mjeseca je nedavno oborila njen svjetski rekord i toga je dosta pomjerila, tako da to je isto jedna velika stvar u svijet plivanja jer taj rekord je stajao već nekih 6 godina. Tako da radujem se i tom novom dijelu života i treningu sa vrhunskima. 25 godina dobar komšija. Raiffeisen banka.